بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں قاری ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور سادہ انداز میں قرآن کریم کے تلفظ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی ہماری تلاوت ٹھیک ہو جائے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ان پاک آیات جن کو ہم پڑھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ہدایت انہی افراد کے لیے فراہم ہو سکتی ہے کہ جو اپنے اندر وہ چیزیں نافذ کریں، وہ قوانین نافذ کریں، وہ دستورات جو پروردگار عالم نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں. پروردگار عالم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ کیا؟ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. ہدی للمتقین، یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہو سکتے ہیں؟ کہ جو اپنا آپ پر کنٹرول حاصل کریں، اپنا آپ کو روکیں، محرمات کو انجام دینے سے اپنا آپ کو روکیں، حرام چیزوں کو انجام نہ دیں، واجبات کو ترک نہ کریں. پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے نفوس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو روکتے ہیں، جیسے روزہ ہے، روزہ کا فلسفہ یہ ہے کہ شاید ہم متقی بن جائیں. ہمارے اندر اگر تقوی آ جائے تو انشاءاللہ تعالی قرآن ہمارے لیے ہدایت بن سکتی ہے. قرآن یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت بن سکتی ہے. اگر ہمارے اندر تقوی نہ آئے، تقوی سے مراد کنٹرول، محرمات کو انجام نہ دیں، وہ چیزیں پروردگار عالم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے منع کیا ہے، ہمارے لیے اچھا نہیں سمجھا ہے، ان سے پرہیز کریں، اجتناب کریں تو انشاءاللہ یہ کتاب، یہ نور الہی ہمارے قلوب کو نورانی کرے گی. اب میں اپنے پیارے دوستوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرا نام علی مہندی ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد حاجی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. ہم یہاں پر آسان انداز میں حروف کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. 3 حروف تھے جن میں زبان باہر آتی تھی، ثا، ذال اور وا، اور اس کے بعد حرف ضاد کو زبان کی نوک یا زبان کی سائٹ کے دانتوں سے جہاں بھی لگے حرف ضاد کو تھوڑا سا موٹا ادا کرنا ہے. آپ تلفظ کریں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھے، آپ سب غور سے سنیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ تھوڑا بھی موٹا نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھیں دوبارہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور حرف عین کہاں سے ادا ہوتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، حلق کے درمیانی سے الحمدللہ رب العالمین. حمد، محمد، محمود، وہ بھی حلق کے درمیانی حصے سے. حرف فا کس طرح ادا کرتے تھے؟ ف، سو، ف، فی، ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے. اور قاف، قول. انشاءاللہ ان تمام قوانین کو جو پہلے ثابت دروس میں اسباق میں بتا چکے ہیں، ان کو پریکٹیکلی طور پر آیات الہیہ پر ہم اس کو تطبیق کریں. آیت نمبر 28 کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس
मिल ला हिर रह निर रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم سعيد पढ़ो كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ما شاء الله शाबाश ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم अली इसी को बख्श कर पढ़ो ثم يميت नहीं अलग आहिस्ता आहिस्ता से अलग अलग ثم يميتكم ثم يحييكم يحييكم ثم إليه ترجعون शाबाश अब मिला के पढ़े ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم जबान कहाँ आएगी थोड़ी सी बाहर ثم आप दोनों मिलके पढ़ें इसी आयत को ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا इसको बख्श करके सही पढ़ें هو ना हु अलिफ बे पढ़ना है अलिफ बे अलग अलग करके वी थोड़ा सा कहें वी क्योंकि उसके बाद जेर के बाद ये है इसको खींचना है वी लकुम मा फिल अर्द जमीअन थुम्मा इस्तवा लस ई अलग से ई लस स मा इ फ स सौ क्योंकि पहला वाला वाव साकिन है तो जज्म तन्हा पढ़ा नहीं जाता है
जज़्म वाला हर्फ, जिस हर्फ के ऊपर जज़्म हो वो तन्हा पहले वाले हरकत के साथ, पहले वाली हरकत के साथ अदा होगा। क्या होगा? फसौ वा, पढ़ें आगे। हुन न सब आ सब आ स म व ने अलग बच्चे को पढ़ाते वक्त 3 पढ़ाएं, फिर बाद में अगर रुकेंगे तो कानून का मतलब सब समावात पढ़ेंगे। आगे व हु व बी कुल लिश बी आराम से कुल ली शै इन आलीम। अलीमुन, अलीमुन तनवीन है रफ़ा, पेश वाली तनवीन जैसे अलीमुन है, या तनवीन ज़ेर समावातिन है, रुकते वक़्त ये जज़्म में चेंज हो जाती है, समावात अलीम। अब इसको मिला के पढ़ें पूरी आयत को। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द ज़्यादा नहीं जमीअन खींचो। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन थुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। आप दोनों मिल के इस आयत को पढ़ें। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन थुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन सुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन थुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। हु व बी कुल ली शै शै नहीं शै इन ली वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। इज़ का नहीं पढ़ेंगे, ल रब्बु का लिल ला इ का ति इन नी जा इ लुन फिल अर्दि ख नहीं पढ़ेंगे, ख की जगह में ख ली तन। इसी आयत को हादी पढ़ें। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء। आप इसको बख्श करके पढ़ें हादी। قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس अगर थोड़ा सा आप खींचे नु कद दी, थोड़ा सा भी खींचेंगे तो अपनी तरफ से गया हम वजूद इजाफा कर रहे हैं, वजूद मिला रहे हैं, तो ये सही नहीं। नु कद सु लक, इसको मिला के पढ़े यहाँ तक। قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. अब आखिर तक सुने, मैं पढ़ता हूँ। قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. अब इसको बख्श बख्श करके तोड़ तोड़ के अली पढ़ें। قال إني أعلم ما لا تعلمون. अच्छा, आप मिला के पढ़ें इसी आयत को। قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم, ये أعلم जैसे सुबहान रब्बियल आला, आला नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला। इसी तरीके से क्या पढ़ेंगे? क़ाल इन्नी अअलमु, अअलमु मा ला तअलमून। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. और नहीं पढ़ेंगे। मल कुल हा या हा उर्दू की तरह। सुम्मा सही है, गलत है, क्यों? जबान बाहर नहीं आई। सही है, क्यों?
आइन अपने मखरज से अदा नहीं हुआ। आ क्या पढ़ेंगे? आ और जा गलत है। क्या पढ़ेंगे? आ रा द या द। हुम आ लल म ला इ का ति फ ق ला अन बी ऊ नी बी अस मा इ हा उ ला इ इन। वैसे पढ़ते वक्त आम अंदाज में पढ़ते इन कुन तुम सौ सा गलत। क्या पढ़ेंगे? सौ दी की न। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. खालिक कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया हमें कुरान करीम को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ने की तौफीक दे
اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ میں آپ سب دوستوں کا، ناظرین کا، میرے ہمراہ ان نونہال ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔